Para rabu, para tretan, sesami moljah. Sebutaki dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Sebutaki tepaan fasla mahallul qiyam. Man ra'a wajhaka yas'ad. Ya karimal walidaini. Hauduka safil mubarrad. Wirduna yauman nusyuri. Sudah hafal lagi? Hafal. Dan sarang nggih. Man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Sadajah ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah. Kak dinto qasida sebutaki man ro'a wajhaka yas'ad. Serana orang senengalen wajah Kanjeng Nabi Muhammad seluar biasa gentengnya, seluar biasa tampannya, seluar biasa indahnya, pasti pocur ontong dunia kelabena akhirat. Serasa pun bisa nengalin muwana Kanjeng Nabi Muhammad semulje, wajah Kanjeng Nabi Muhammad semulje, insyaallah sareng Allah diselamatkan dunia kelaben akhir. Man ra'a wajhaka yas'ad. Serana orang senengalen wajah ajunan wahai Kanjeng Nabi yas'ad ontong orang kak dinto. Ya karimal walidain. Wahai seseorang seka amareng sepona sedua mulja sedaja. Hauduka safil mubarrad. Ternyata telah kena sampean kak dinto celep mubarrad. Wirduna yauman nusyuri. Telah ke kak dinto ku laku tempat mampir sedaja umat kak dinto di hari kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Bene kon cuma manusia senengalen wajah Kanjeng Nabi Muhammad ontong dunia kelaban akhirat. Keben senengalen muwana Kanjeng Nabi Muhammad ontong oleh selamat dunia kak dinto. Pernah suatu ketika bedereng manggungan. Oke, sedajan saya hadir yang manggungan kapi. Sereng luar banyak. Sereng manggungan. Banyak saya tak hadir. Coba boleh saya tanya, saya manggungan kak mang, angkat tangan, saya manggungan asli. Atung, 2, 3, 4, 5, 6 betok, beluk. Bisa yang lain yang dimmer di lain dia. Hah? Banyak saya mati. Coba corona. Allahumma salli ala Muhammad. Keben senengalen wajah Kanjeng Nabi Muhammad bocor ontong pak. Badareng manggungan tepak mega kedeng nih kak. Artinya reng manggungan reng gunung reng disah. Lambak zaman Kanjeng Nabi Muhammad beda orang mega kedeng kak dinto. Epe ke kedeng kak dinto pas taleen bener apa namanya pohon mana sama durian apa? Kaju. Mun kaju kan tak ada daun apa? Kak bungkaan, bener buka ungguan. Hah? Kak bungkaan. Bener bungka ungguan. Ada bungka ungguan nih Pak. Apa bahasa Madura nah? Mun kaju ada daun nah. Bungka. Bungkaan apa kak bungkaan? Bener bungka ungguan. Ada bahasa Madura begoker ya boleh. Akhirnya eta halein kak bungkaan kak dinto entah bungkana korma entah bungkana apa eta halein. Tak abid Kanjeng Nabi Muhammad lebet. Allahumma shalli ala Muhammad. Lebet Kanjeng Nabi Muhammad pas nengalen kak dinto keteng dekat wajah Kanjeng Nabi Muhammad langsung loncak nyoon tolong dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Acak loncak keteng nika pas abrontak.
Akhirnya semain sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Semain pas kedeng tok kotok dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Termasuk daripada mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad bisa ngerti bahasana ben keben gak dinta. Nggih. Akhirnya tok kotok kedeng nika. Kanjeng Nabi nyontolong abdinah. Boh beda apa teng kedeng? Siapa sih nalain kakek? Ya bener yang karang boyot yang manggungan. Megaan apanya mana? Kedeng. Nah, terus dak remah. Tak ning sembeli ya bulan nikah melas semakin. Nah, terus bulannya ontolong ke ajunan Kanjeng Nabi. Apa? Bulan di anak dua bungkoh. Tepaan keteng saya peke ni kan tepaan saya bini. Abdinan di anak dua tak nyoso mulai gelek. Jadi kulaku abdinan ke saya pengkot. Terus sampai semakin hurduhur ni kan tak nyoso ni compok ni saranak bulan ni kan. Tak kok mati Kanjeng Nabi nyontolong abdinan. Boya sik adentek marina ada bunda Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi toju esetin keteng gak dinta. Oning keteng sampean. Pernah deer daging keteng? Tak pernah. Berogi sampean mun tak pernah. Daging keteng ni kan lebih lembut dari sapi. Lebih nyaman dari mbi. Oning sampean? Tak oning. Tak pernah deer. Biasa yang tisa tak pernah deer. Rogi sampean tak pernah denger nih kan. Jual baju berempah. Ya tak baju je. Cetak ngening doh. Lastare kak dinto ngantos nika sareng keteng sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Tak abi datang orang sendik nika dari pasar ablence. Bolence sembarang pun bude tomat, bude wortel, bude cabai, bude berempeng. Wah, ada malam masate keteng nyaman dia teh nggih. Akar bakaran sareng ring bini, sareng mak kain nah. Sarang tetangga, sarang apa? Satir ya. Depak pada Kanjeng Nabi, boh. Mak pada Muhammad. Kan kita Islam nih kau ring. Kita Islam. Boh mak pada Muhammad dia kata. Ada boh Kanjeng Nabi Muhammad. Pak, din sampean keteng kak dinto. Engki Muhammad. Engkau bula saya meke kak dinto. Nyontolong bula pak kesampean neser keteng kak dinto. Boh mak neser kadina apa? Ocol lagi pun tina. Ocol. Boh ocol dok remah. Cuk dia sosa bula ni kasih anu lah. Cuk angel dia saya meke dia sosa dia. Mak suruh apa? Ocol, rogir ya. Jaminan apa? Ya pokok ocol akhir ada neka keteng di anak dua kita sowen neser. Jenengan meke mulai kulaku semakin anak neka pelekak neser para mati ya. Dekik mulai mare sowen datang boleh keteng nika. Akhirnya dia guna orang manggungan gak dinto. Bahwa kita bisa mun ada jaminan nah. Nyon apa sampean? Ya jaminan fulus obeng. Nggih. Hah? Nyon obeng jaminan. Kanjeng Nabi Muhammad tak bekta tak baden to. Ada obeng ada napa. Pon den to bae pon Pak, jaminan abula pon. Opo? Sampean saya jamin kan anu wahai Muhammad. Engki karena Nabi Muhammad lambek nek sareen sareng ring Yahudi. Sareng musyrikin Makkah kadin to sare Kanjeng Nabi Muhammad. Anapa? Saya orang yang saya bisa memburu Nabi Muhammad, saya bisa matain Kanjeng Nabi Muhammad, yang bisa melukai Kanjeng Nabi Muhammad, paringin hadiah nih kah, juk rajuk nih kah, 100 onta. 1 onta nih kah, mau naik regain obeng nih kah, satu kada bisa harganya 1 truk. Regana truk, sana apa juta truk nih kah. Nih kah 100 onta, hadiahnya serana orang yang saya bisa make Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya, lamun panjenengan Muhammad saya gebe jaminan, tak apa-apa pun. Silahkan sudah. Jaminan sampean ki, engki pun. Akhirnya tojuk Kanjeng Nabi Muhammad. Pas eocol kak din talenan kak eocol langsung buru Pak. Ketu nih kak. Loncat buru. Tak letolean. Tak mata rasa kelangkong tak ada apa ya. Pada beda yang manggungan. Mula melas datang ke Habib Abu Bakar. Tak langkong Habib. Udah apa? Abu Habib sabu tak panen Habib. Kopi gagal panen Habib. Tunga aki serang Abu Bakar. Ya aing seram aki ke tanam nakake. Wah seram tanaman gak dinto. Lepuk nih ke buah kopi nih kah. Kan to tanam napa? Kopi. Kopiku. Kapulogo juga nih kah. Tunga aki serang Habib. Ada mula panen esap. Tak letolean ke Habib. Habib Abu Bakar ada. Lepain. Tak ingin. Biasa ring kantor ya. Mulai lambek maksudnya. Kedeng kan tak letolean Pak.
Langsung buru lencak ka dinto. Cak orang se megak lah, anu buru kan, tak lihat olian sampean jaminan dari Muhammad. Engki pon bener Kanjeng Nabi Muhammad. Yantos Pak, yantos sampai para maghrib. Para maghrib tak deng dateng nih Kak Apuh. Arya kemarin kok saya megak dalam ya. Tapi enten Kanjeng Nabi Muhammad mukjizat nih Kak oning. Mun keben nih tak pernah khianat dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya datang para maghrib keteng kat dinto klutuk datang Pak. Lengki langsung secik dengan Kanjeng Nabi Muhammad. To kerjut orang manggungan senengalen kat dinto. Apa? Mak lah pleman deh keteng dia, mak bisa nurut, mak bisa lulut. Padahal keteng dia liar. Saya rasa ngocol nih Kanjeng Nabi Muhammad. Sambian coba mulai ke manuk sambian. Boleh minta Pak manuk dia ke anu Pak. Ocol neser di anak nih kan. Ya ocol apa tak ya ocol? Ceknya on jaminan tapi sambil porobi apa? Hah? Ya ocol kira-kira ngabur tak kabur? Elang tak elang? Abeli boleh kira? Tak kira beli je. Saya beli lain nih kan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena keteng teronengalen wajah Kanjeng Nabi Muhammad yang kedua kalinya. Mar esosoen anak kadinto beli boleh keteng kadinto. Tojo sedin Kanjeng Nabi Muhammad. Apuh, ternyata ongkuan beli. Dia bener Kanjeng Nabi Muhammad tanya ada remah. Lari esosoen anak kaki. Alhamdulillah Kanjeng Nabi pun lah kenyang tang anak. Pon boleh ngucap bagi salam perpisahan tang anak pun. Ambil nangis keteng kadinto neser Pak. Tina boleh pasrah pun esem beli engki pun jual juga engki terserah pun akhirnya. Pengkot boleh. Sabar. Katin apa Pak? Pak Saman katin apa nih Kak? Dia benar. Dari manggungan saya meke nih Kak. Kenapa Pak Saman? Dengan nih Kak. Pernah beli boleh nih Kak. Apa? Oke, mau beli boleh. Alhamdulillah baik Kanjeng Nabi dia benar. Karena kita belum Islam. Akhirnya pun. Karena bulan ngalen mukjizat sampean Kanjeng Nabi percaya jadi Kak sampean pas asyahadat Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Abduna syahadat tiada Tuhan selain Allah, ajunan utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pas langsung masuk Islam, nengalen mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad. Lah saya Kak Dinto tanya, "Dak remah terus nih kan nasi Pak, keteng nih Kak. Sembelian apa? Jual lah. Enten pon tak jual tak sembelian apa? Yo col lagi pon neser ke anak-anak nih Kak. Polan keteng di anak neser. Yo col terus Pak. Barokah nasira? Barokah nasira? Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pas col keteng itu cak loncak ya dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Pas subhanallah keteng ni kan bisa ocak, bisa ngomong. Napa ngomong nak kejeng? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Bisa syahadat keteng ni kan. Lastare ngucap syahadat pas buru keteng gak dinto. Dalam kitab ni kan sebut lagi ad-dabbu wal ghazala yashhadani lakabir risalah. Maulid ad-dibai gak dinto. Ya sebut lagi dalam kitab. Alhamdulillah. Keteng nih Pak benih manusia nengalen wajah Kanjeng Nabi Muhammad selamat. Napa boleh sampean bisa nengalen wajah Kanjeng Nabi Muhammad insyaallah selamat dunia kelaben. Carana kadina apa Habib? Carana setung. Mun sampean tero nengalen wajah Kanjeng Nabi Muhammad semakin abdina tak bisa Habib. Kanjeng Nabi Muhammad ampun sede sobung umur lambu ampun 1400 tahun yang lalu. Boleh semakin tak bisa nengalen muwana Kanjeng Nabi Muhammad, wajah Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam mimpi Pak. Carana Habib. Tero ni kah? Bisa mimpi Kanjeng Nabi Muhammad tero ni kah? Sampean tero ni kah Pak? Sedaja tero ni kah? Majer. Tero melolo tak majer sampean. Artena napa mun tero mempe ate Kak Dinto mun bisa fokus ke Kanjeng Nabi, mun la solawat fokus Kanjeng Nabi. Cek pas solawat mikir ke otang, cek pas solawat mikir ke ojen takok beden aluntur, cek pas solawat mikir sembareng. Pernah suatu ketika ada orang datang ke kiai, ke ulama, ya Syekh abdina tero mempe Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan Syekh nih Kak. Oh iya sudah, ayo ngereng ke compok. Akhirnya ngereng ke compokan ulama Syekh Kak Dinto. Parengen deuran Pak. Parengen daging ayam geprek, ayam apa boleh? French chicken apa boleh? Gurami, asam manis, macam-macam sama kene lagi. Lalapan, apa boleh?
Manggungan apa masak Nabi Hasan? Ya kok kering tak kira mimpi Nabi, Pak. Nah, karena kok kering. Ada kebeluyur ya. Apa-apa lain-lain. Sate kambing, apa boleh? Gulai, hah? Sate kambing, tempe, tahu, sedojo lah. Pecel. Wah, karena doer orang gak dinto, Pak. Doer sampai kenyang. Karena ini kan mewah kabi. Lah tadi doer ki bodo turin. Apa boleh ki buru? Bodo manggis. Apa boleh? Bodo gedeng, bodo rambutan, bodo apel, doer kabi nih, Pak. Tolo kenyang, keng setung, tak beri enom. Tak beri kopi, tak beri enom. Bener mate peta sengit sengajar ya. Akhirnya itu nanti ka sarang kiai nanti ka. Ada kiai na dendam dia bola dia. Cek kakak nanti peta ada kapi. Ada tangan nak bitang bini dengan kana apa main deh. Itu nak kita beri minuman. Jangan saya gelak ada kiai kalau pain na banjir dia terus minta takut jangkolang lagi. Dan dina pun tahan pun dina lah. Sejam, 2 jam, tak warga lo waraing, seri aja kan. Tahan, akhirnya sampai malam kalau sepuluh. Wela jong, tedung cong, dung tedung dak remeret pelakak dia suruh tedung. Ya laku baiklah. Akhirnya dinaki di dalam kamar, sekiai kadin to pendedung ulama kadin to. Tedung ngesaren sampai subuh pas jaga. Ternyata orang saya pelekak dari pelekaan dulu tengede Pak tinggi. Pungkok mati ya marin tak nginum marin. Akhirnya tedung. Ternyata dalam tedung kadin to Pak subhanallah. Amempe orang kadin to bede songai, bede telaga. Mun bahasan kanton apa? Ranu, bede ranu hi. Toranya toro aja berkata kolam kadin to. Pas orang kadin to nengalen kolam seneng Pak nyemplung nyebur. Blur celep Pak. Sering nyebul bi nginum. Dalam bahasa Indonesia peribahasa sambil menyelam minum. Sambil menyelam minum air. Oning sampean peribahasa Indonesia? Tak sekolah ring sampean kan ente. Bejen corona online melolo tinggi. Akhirnya tepak nyemplung nginom seger aing kak dinto. Dalam mempe kak dinto. Apa macam seger karena mempe nginom aing es ni kan masuk kapi. Seger. Sampai sobu aja ke. King pakun belakang karena mimpi nih kak. Akhirnya pas selesai sholat subuh dalam masjid ya. Ada kiai ada dendam bingkok balari ya. Akhirnya juga tahu dari macam mimpi Nabi jong. Alhamdulillah kita mimpi ya. Lo mimpi apa jong? Kita langkong mimpi aing abdina pas belakang kiai. Lama-lama sarang sampean ya paling inderan tak beri aing. Akhirnya mimpi aing bu lagi ya. Mimpi ngeno, mimpi renang, mimpi lop selep nah macam-macam lah bawon. Akhirnya bunda kiai tidak ya juga muntaro mimpi kanjeng Nabi jong. Akhirnya kanjeng Nabi pikiran melolo benare. Karena kakek tedu nggak mikir aing sampai mimpi aing. Mun sampean tedu nggak mikir kanjeng Nabi, kerong dekat kanjeng Nabi, solawat mimpi insyaallah mimpi kanjeng Nabi. Pernah tak pernah? Tak yakin je, pernah apa? Mimpi absaab iya sampean. Nabi ada rumah. Alhamdulillah beb absaab sedetang beb lah. Cek pikirna sampean nih kak. Mun tak absaab mimpi petengah orang. Nggih. Pikiran gelek engkau orang ngecok kembang orang tak kok peteng kok lagu deh. Akhirnya mimpi orang jadi ya sampean nggih. Ini caranya untuk mimpi Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya orang saya mimpi kanjeng Nabi Muhammad otabe bisa nengalin wajah kanjeng Nabi Muhammad pocur ya akhirat Pak. Dia benar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Siti Aisyah, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah ya Aisyah. Hei Aisyah, celaka orang saya tak bisa nengalin wajah kanjeng Nabi Muhammad. Tangmu wanika celaka orang saya tak bisa nengalin di hari kiamat. Orang setuju nika geton. Siti Aisyah juga geton. Anak apa wae kanjeng Nabi? Saya orang saya tak bisa nengalin wajah panjenengan. Padahal hari kiamat wajah paling bersinar adalah wajahnya kanjeng Nabi Muhammad. Pada bek semangken lampu tak iki. Kabeh domar nek paten sedojo. Cuma kanten kasih Pak Odi. Kira-kira dari jauh nang ngetelak napa punten? Ngotelak dari 500 meter ngetelak. Sedojo nek mate. Keng setung domar Odi tengah kak dinto. Ngetelak napa punten? Ngetelak dan to lagi hari kiamat. Sedojo
tong muwana manusia kak dinto kecuali wajahnya kanjeng Nabi Muhammad paringin tera muljaaki sareng Allah mali umat bisa nengalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Keng bede beberapa golongan manusia dari umat kanjeng Nabi Muhammad tak bisa nengalin wajah kanjeng Nabi Muhammad. Saya Habib reng manggungan. Enten Pak kerja Pak. Saya tak bisa nengalin wajah kanjeng Nabi Muhammad. Dia benar kanjeng Nabi Muhammad. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Saya rana orang setang nyama sebut sedikna orang kak dinto ngeding tang nyama keng tak solawat dekang kok dia benar kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mun sampean ngeding nyama Muhammad langsung Pak Allahumma shalli alaihi. Ngeding asma Muhammad langsung Pak Allahumma shalli alaihi jawab langsung. Karena mun orang ngeding asma kanjeng Nabi Muhammad sebut sedina tak solawat dekat kanjeng Nabi Muhammad laku ere kiamat tak bisa nengalin muana kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Termoga setuju bisa nengalin wajah kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Para Rabu warat retan saya sami mulja. Kamat jam dari ya. Ah dia 9:30. Sampai kol senapa nih kah? Kol setung gih? Sepakat kol setung? Insyaallah. Pada gendeng nggak berarti dia. Apa kol setung si ceramah tadi kol setung? 9:30 ampun. Kanjeng Nabi Muhammad ini kan termasuk Nabi si paling emuljaaki sareng Allah Subhanahu. Lalu tocukna sampean. Seampun hadir maulid ke maulid, tempat ke tempat, masjid ke masjid, musola ke musola, compok ke compok, madrasah ke madrasah. Apa hikmah sampean Rabu hadir maulid ini kan apa hikmah? Boleh tanya, apa hikmah Pak? Halo? Mak melungu kapir ya? Boleh tanya sampean hadir ten ke maulid nih kah? Hadir kan? Apa hikmahnya sampean hadir nih kah? Hah? Hormat kanjeng Nabi. Selain insya Allah berhadiah. Berhadiah kolen turin. Menturinnya deer tibi biar beb. Hah? Senang. Apa boleh? Nambah cinta, nambah cinta. Cinta kak ruah. Udah boleh. Barokah. Antem barokah kapilah. Berjam apa? Syafaat. Dari mana yang manggungan repot menulis syafaat nih. Assalamualaikum Muhammad. Kita tarangake syafaat. Bu ibu sampean hadir nih kak apa saya hikmahnya? Hikmah sampean hadir maulid nih kenapa? Berkat tadi. Berkat apa syafaat? Nah berkat Jan. Berkat apa syafaat? Boleh tanya saya pasti ke sampean. Hikmah apa sampean hadir maulid gak dinto? Bila tahu saya tanya tapi saya jawab situ aja. Oh, apa Jan? Ibadah saya syafaat, ibadah saya hormat, ibadah saya cinta, ibadah saya ngarap saya lain. Nah itu semua betul. Ananging se paling utama adalah se etolesaki dalam Al-Qur'an se disebutaki sareng Allah Subhanahu wa taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah tak jawab celok. Jawab cong. Mun Al-Qur'an tak jawab. Uswatun hasanah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada pada diri Nabi Muhammad untuk kalian sedeja, untuk sampean sedeja apa? Uswatun. Contoh yang baik. Contoh kanjeng Nabi Muhammad gak dinto. Kanjeng apa Habib? Tak saya terangake pun kanjeng Nabi Muhammad pun istimewa. Tapi dari sifat-sifat kanjeng Nabi Muhammad kita bisa mencontoh, bisa nero, tapi meskipun tak sempurna. Tapi paling tidak bisa ngereng lampana kanjeng Nabi Muhammad. Pertama, kanjeng Nabi Muhammad dibuaki dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Man nadhara ila wajhihi alima annahu laisa biwajhin kadzab wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bighammazin wala ayyab.
Kanjeng Nabi Muhammad orang yang tak seneng carpak saya pertama. Reng Manggungan, reng Karangbayat, reng Beturip. Masuk tak masuk? Masuk Pak Eko? Kanjeng Nabi Muhammad pertama tak seneng carpak. Gemas artinya carpak. Nabi Muhammad tak seneng carpak. Wala ayab orang yang tak pernah seneng cak ngocain tetanggen nah. Mun sampean pernah cak ngocain tetangga? Apa benar? Deurna sampean nek cak ngocain nek iki. Mun tak cak ngocain nek para kening corona sampean. Kudu cak ngocain. Nah nggih. Man nadhara ila wajhihi alima annahu laysa biwajhin kadzab. Dari saking Kanjeng Nabi Muhammad tak pernah carpak, Kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto tak pernah cak ngocain tetangga, tak pernah cak ngocain orang, bahkan orang kafir pun tak pernah cak ngocain seneng Kanjeng Nabi Muhammad. Bagus-bagus apa nah? Ya tero, Pak. Bagus-bagus jadi. Akhirnya tero, Pak. Wah, saya manggungan cermet boleh dengan kantor ya. Insyaallah. Hengalen. Gede ngaki nih, Kak. Kanjeng Nabi Muhammad dari saking jujur tak pernah carpak, tak pernah cak ngocain. Mun orang nengalen muana Kanjeng Nabi Muhammad, mun orang nengalen wajah Kanjeng Nabi Muhammad tenger pun orang dia. Wah, Muhammad saya datang tak kira carpak je dia orang. Dari muana dari wajan ketelak pun orang ini jujur. Mun bulan ketelak bireng manggungan lebot. Assalamualaikum beb dari kamma. Nih ke kantuan. Wah carpak lah. Dari muana ketelak mun carpak. Thank you. Datang dari manggungan cabis misalnya. Assalamualaikum beb, waalaikumsalam. Dari kamu Pak? Nih kayak dari Astaba jarpak tak kira aja. Dari mau mana lang telak mau jarpak nih. Kata iki. Coba tinggalin, mau mana? Tetang kena sambian. Tinggalin semakin. Tole. Bu, tetang kena sambian semakin. Sebelan, tole. Kati mau mana nih kah? Mau carpak napa mau jujur? Mau carpak napa mau jujur? Tinggalin, tak tinggalin sambian. Tinggalin gelu takut tak? Takut tinggalin bi rancan lagi. Alar mau carpak lah katur ya. Beda meso. Allahu sallallahu Muhammad. Ada Kanjeng Nabi Muhammad pertama jujur, makanya Kanjeng Nabi Muhammad ejuluki al-amin. Amanat. Mun salah yang jujur anak amanat. Kanjeng Nabi Muhammad juga asid punya sifat asidku, jujur. Amanat neku amanat. Tak pernah carpak Kanjeng Nabi Muhammad, orang nggak amanat. Mun ditanya kita tetep pagi bareng, insyaallah selamat. Makanya banyak orang kafir, banyak orang-orang musyrikin, mun tetep obeng, mun tetep benda saya berharga, benek tetep pagi ke tetre tanah, benek tetep pagi dekat emban, beda iyunna, alen benek, tetep pagi dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Meskipun orang kak dinto tak iman dekat Kanjeng Nabi Muhammad, mak bisa karena pun percaya Kanjeng Nabi Muhammad. Keran nah mondeng manggungan beda tetangga tetep obeng sejuta deki pon tuta sebulan boleh kira-kira buto napa dar meriah nasib ya hah angkun saya nggak Habib tetep sejuta kira-kira sebulan boleh buto napa tak langkong Habib ane ke pas ano buto pupuk abdina kena ngangkui Habib beda oh jenglot dengan kantor ya. Hari ini parah nih. Tetep sejuta tetang kena. Tetep gocong iki sih. Tenang sih. Wah, tenang lah. Pajan kok dia. Jaga bingko. Aman. Sebulan datang dari haji. Kok tetep abang beri sejuta kemak. Aduh tak langkong Pak kasih. Cek beri pas saya kecompok bucor malah haki genteng biula. Ada cemot abang sejuta tinggi. Beda. Wah banyak orang semakin. Engke orang lah tak amanat repot. Cek tetep dua ke orang kak dinto. Nika de buna muntak salah nika kuru bula. Dua cek tetep pagi. Saya pertama obeng. Pon cek tetep pagi je. Bon tanpa jujur orang khianat. Tak percaya. Habib dibit dia bula. Pernah alako sarang orang atane. Kerjasama. Akhir panen bagi hasil. Alhamdulillah. Hasil kemudian modal dikembalikan kan. King abdina kalau paen modal tak epon tut. Tepanda pak kecompok telepon sarang bula. Telepon sarang orang Habib. Tak langkong modal lah nika beri compok setengah nih Habib. 1,5 juta.
Oh engki pun Pak tikel tekuk sampean tekik boleh seminggu boleh datang karena boleh semakin sibuk. Engki pun Habib datang seminggu boleh. Assalamualaikum Pak saya. Alhamdulillah Habib saya. Ada bu masalah pertanian ki. Abas-abasi bahasan ki. Mari taki mari noring ya. Mari hobeng dia. Tak Habib langsung tak langkong Pak engki. Mau tahu obeng boleh juta setengah. Obeng saya modal boleh cek futona ka obeng. No Habib. Tak langkong Habib. Bari boleh pas tepak kira mau anak buduk monduk tak di obeng Habib. Lah terus engki kena ngangkui Habib. Kan? Tak jujur ki. Khianat ni kakak Habib Pak. Napa boleh ke sampean? Daripada yang betulan. Tina. Thank you. Mon buat orang encom melas. Encom obeng engkau kak. Tak di obeng kok. Ada tangan nak tak ngakan. Kenteng bucor. Melas Pak. Berempat 2 juta baik. Kipon. Bila? InsyaAllah 2 bulan. InsyaAllah lonas. Lonas insyaAllah. Engke. Ikan cemen 2 bulan 2 juta. Datang kita apaan bektu nak mau bung. Tandi obong kok saya cocok tira. Bah, mau ngencem je melas kaki jong. Mulai taki mak kereng kena. Banyak tak banyak. Ada minta tapok koreng dari ya. Depan ngencem je melas. Mau taki kereng. Lo cuma parak 2 juta boy. Ya pan parak 2 juta bajar tinggi. Parak 2 juta sampai tak majer. Wah, ya yang manggungan dia. Pon, dapat malah gelar dia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benih orang saya carpak, benih orang saya tukang jak ngoca. Contoh nih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pertama. Saya nomor 2, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza tahaddatsa fa ka'annal miska yakhruju min fihi. Mun Kanjeng Nabi Muhammad nika budebuan sarang tetangkena, sarang sahabat, sarang reng lain nika keluar dari lesan Kanjeng Nabi Muhammad bau ro'om, bau minyak misik, Pak. Semakin sampean bi tetangkena coba. Dan toh. Apa saya keluar bau nah? Bau pete, bau turin, bau mancok, bau apa boleh? Bau rokok, bau tapai, macam-macam tinggi. Karena lain Pak Kanjeng Nabi ini kan mulja tinggi. Oleh karena itu mun sampean tak bisa Bib. Mun abe-abe ni kan wis tak bisa, engki tak bisa. Tapi beda carana. Apa ngakui siwek. Gedeun siwek? Kama. Cek gingkian. Beda siwek. Tak kira aja. Siwak ki bula oning mun reng sendik musola ni kini biasan sendik tasbih siwak ni ke buntuk tasbih nah talek ni tasbih sebenarnya ada benih siwak deh Pak selilit dia oning sampean mun siwak ni ka makro Pak mun kene ni ka makro lebih kecil dari kantor ni ka makro ni ka sunnah sejengkal siwak ni ka yang kui bula tak ngibe semakin abekta bula biasa abekta gebe hadiah biasan pertanyaan sendik bisa jawab pada ingin sarang bula kita abekta lupain gila bula ni ka engkuan, kayak ngabek tak minyak boleh. Nah, ini kan minyak, ini kan nyaman. Tapi minyak terang aki marina. Minyak apa nah? Terang aki marina minyak dia. Terang aki na boy. Mau bagi aki kan tak cukup. Nesar saya lain tak kok iri tegi. Pon siwak kak dinto de buna Kanjeng Nabi Muhammad. Saya pertama, matharatun lil fam. Lesan kak dinto bisa bersih. Kini sampean bersih. Jadi mau ada bur tak bau kot lokot Pak. Ini kot lokot sampean. Apa kot lokot dia? Kot lokot, apa kot lokot? Rasanya kuning loh. Tinggi. Aku lo kot lokot je benyan tu. Cek kan telah. Telah pada bik pelamir tembok ro oning sampean. Oning yo. Asikatan siwek pada laki bini pada. Siwek kak dinto matharatun lil fam. Gigi ni kan bisa bersih. Habib siwek ni kan beda Arab semakin dijual Pak. Ikut toko ni kan beda 5.000 regena beda 10.000 mode borokon sampean kenapa 10 beda 20 seminggu ada berapa pak sampean seminggu benar abo are colok apa darem ria mak ngebul melolor apa mon rokok ngepus padahal sepak wel anggap 10.000 sepak lah tinggi tong bitongan semakin das cerdasan nang Islam dia cerdas apa bodoh sih. Nah, semakin dibitong semakin. Nggih. Rokok saare 10.000. Mun 10 are 300. Pinter tong bitongan nih kareng Islam nih. Sebulan 300. Mun 10 bulan
Teloju. Tanpa 2 bulan boleh gendak setahun 1.600.000. Iya bener. Bener. Telojuta 6. Geng budu ring kantor ya. Boleh 1.600.000. Geng. Telojuta 600. Wah kata kuat boleh kantor. Kantor ceramah nih. 3.600.000. Jadi nak sampean setahun agak ini karokok 3 juta. Siwek pak 10.000 mun tak elang setahun ni bisa pak. Cuma 10 meleh tak meleh sampean. Oke apa nah? Tak ada saya meleh kan toh. Mun nasi tak pernah siwek kan ni kah? Aku dah garam melolo sampean. Bener tak oleh pak. Tak apa-apa. Rokok ni beda 2. Beda istilahnya harus anggap lah makruh lah saya pertama. Saya nomor 2 haram. Mun makruh dan toh. Mun haram terbalik kan haram tak boleh pak. Apa ini kayak 4 tak boleh. Tak kira haram ni. Paham tak kira? Mun toh tak apa makruh je. Tak kira. Mun toh haram. Nah tak boleh tak kah? Mohon. Cak terbalik sampean. Tempat saya haram ni terbalik. Adakah? Kerja tak kira? Mohon. Mangker sampean nika muntur lesan nika bersih melesiwek. Tandi Habib ya kada bunak ulama tak apa-apa pun. Cak rancak selain rancaan kayu arok nika. Kaju napa saya beda kaju duri nangkui tak apa-apa. Pakai koren duri nangkui pun besiwek kan to. Bola merotol ki kita sampean. Thank you. Sobung kakak sampean yo. Sobung Habib rancaan durin bahaya Habib ya selain apa rancaan rambutan kah apa rancaan salak tak apa lah badan cor ya san mesan lah serap sekarang pas sampean pokoknya saya kasar nih kah mun sikat Habib tak apa-apa pada palingin odol bi aeng mur selesai bersih engki panjenengan mun gente sikat nih kan apa bulan sekalian pak lagi raja seumur hidup sikat dari bagus adalah tak tahu dak mabulun dari lah. Sudah taruh karuan je. Mun kesehatan, Pak. Menurut kesehatan 3 bulan sekali akan tepon. Tengge. Cek sampai seumur hidup sampean. Tele bulun sikat dari mapan tele pihak tengah kira. Tahu sallallahu Muhammad. Pon ada saya sikat gigi apa cor-coran dia. Apon. Pertama, siwak itu matharatun lil fam. Lesan soceh bersih. Nomor 2, mardatun lirrabb. Allah Subhanahu wa taala ridho, Pak. Maning ridho. Seneng. Mun Allah Subhanahu wa taala pangeran panjenengan sareng abdina pun lah seneng mun doa kira-kira mustajab napa punten? Mustajab. Amin Allahumma. Ya kasih nomor 2. Si nomor 3, matrodatun lisyayatin tindenu pere. Ini kayak elang kepi. Tak kira jepok kesambian. Mun beda orang saya kesurupan, cek suruh rukyah, suruh siwakan bayi. Insyaallah hilang nih. Tenggi. Biasa orang saya banyak kesurupan, kemasukan jin, tak pernah sikatan orang ini. Tenganin pun tak percaya saya. Karena menurut sikatan bersih. Setan kata apa? Takut, se lesan bersih kata takut. Tapi mun banyak kot lokot seneng nih kah? Jin nih kah? Mengkuan kak dinta. Saya banyak orang yang saya kesurupan nih kah kot lokot tak bersihin. On. Kemudian saya nomor 2 siwak. Saya pertama apa gelak kanjeng Nabi Muhammad? Jujur. Saya nomor 2 siwak kanjeng Nabi. Maklemun adebu sampean bau room. Mun nginom minyak kayu putih Habib. Mate sampean. Akhirnya saya nomor 3 kanjeng Nabi Muhammad debu dalam kitab wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Paham? Ya, wis tak saya terang lagi mun paham. Apa sih nomor 3? Paham. Belum terang lagi lah paham. Kanjeng Nabi Muhammad mun lebet jalan kak dintom, lebet gang, lebet kak mabei, nika orang saya nyium. Ngetelak nih. Kan nek room kanjeng Nabi saya lebet nika. Tenger. Keseyom nika bau room nika ki pancet kanjeng Nabi mun lebet nika. Berarti kanjeng Nabi Muhammad jasadnya, tubuhnya, baunya harum. Sampean room napa celo? Semangken praktek.
Tekuk pek kepek na sampean siom tibi. Cek saya maki tetanggen. Mun sampean lebet orang tetenger. Pak Saman lebet kali ya. Pak Saman boleh jangan Pak Saman. Kenapa tahu? Mau yang manggungan saya lebet. Yang manggungan saya lebet apa? Bos ape? Ya mau dari kandeng kan bos ape Pak? Beda yang kandeng pas bawa nebuturin. Kan enten. Tenggi? Nah, akhirnya sampean Kak Dinto tuntut dalam artian disunnahkan untuk mele minyak mele Pak male room bini na sampean seneng saya bini ngakui minyak room compon nah tak oleh men keluar ngakui minyak menik bini tak oleh luar dalam compok saya sunnah mun kek lake luar sun male seneng dia bener Kanjeng Nabi Muhammad hubbiba ilayya min dunyakum salas yang paling dicintai dariku kepadaku depan Kanjeng Nabi Muhammad dari dunia kalian dunia Kak Dinto saya paling cintain sareng Kanjeng Nabi Muhammad telo. Napa saya pertama atib neka artinya minyak seneng Kanjeng Nabi Muhammad mun minyak wangi minyak room neka seneng Kanjeng Nabi. Napa boleh pas tapak mahul giam sampean bagi aki minyak room. Paringin. Seneng tak seneng? Sampean aslinya seneng minyak room napa punten? Seneng mun gratisan mun suruh mele tak seneng je. Engke meleh Pak meleh. Seandainya sampean acuel compok nika separuh naik jual pas mereka dinto separuh naik melehaki minyak wangi benih orang yang mubadzir sampean Pak. Khusus minyak wangi beda beberapa sifat mubadzir innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir nika meleh misalnya meleh sepeda motor gendua saya setung kebe ke sabe saya setung pandiin melolo tak kebe keluar tak tompak nika mubadzirnya mana tapi mun sampean nika meleh sepeda motor otabe meleh minyak wangi compon sampean jual separuh nah kebe meleh minyak wangi bener mubadzir sampean Pak karena sunnah jadi Kanjeng Nabi Muhammad senang room sampean kudu meleh minyak wangi ini sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad wa idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu wa in taghayyab. Nabi Muhammad mun lengki juk tojuk majelis kaji neka di sampean selama jam sampean tojuk pun. 2 jam. Nabi Muhammad tojuk pas lengki pas mancing Kanjeng Nabi Muhammad neka bau neki bedero oma Kanjeng Nabi Muhammad. Sampean mancing teguk mun angak pas siom. Dak remah bau neka. Hah? Lain tak lain? Lain, mun senyium langsung corona nih orang positif pun senyium nih. Karena lain sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karena Kak Dinto sampean harus disunnahkan untuk memakai minyak wangi. Pon nggih? Jadi intinya sampean hadir ke maulid, rumah, musola, masjid, majelis ke majelis maulid intinya setung egi Kak Dinto sampean nerapaki sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Pertama jujur, peleman dari kantong majelis jujur, tak usah carpak. Berempar yang mereka, wah sumpang kok mulai 2 juta, padahal melena 1.000. Padahal biasa sampean, kita orang larang, wah moder ya, kok ada jual paling moder ya, kok melena 500, padahal melena 5.000. Ini karena degeng biasa saya banyak carpak. Kata iki, peleman sampean jadi orang jujur, niat jadi orang jujur, nik bini jadi orang saya tak pernah ngocain orang yang lain. Saya tokaran nyon seporah semakin berkat maulid Kak Dinto. Amin Allahumma. Saya nomor 2 mau entar ke Tanggul, entar ke Beturip, entar ke Amabai, saya beda jualan siwak mele Pak. Parak 10.000. Mele parak 10.000 sampean asiwakeun sampean oleh pahala seraja, kenceran seraja dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saya nomor 3 minyak wangi, minyak room, mak le sampean nika dien room meloloh. Alhamdulillah lah saya mandi nika salat ngakui minyak room. Akhirnya malaikat semak ke sampean. Mun celok saya semak setan. Tinggi, sholat sampai tengah malam tahajud, tangguh minyak room. Maka ada beda orang saya mancing ke budi sapri ya. Nah, ada jenis sambian dia. Karena tangan kui minyak room dia. Tinggi, ngakui minyak room ni kesunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Termoga setuju sampean paringin syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paringin hidayah, paringin rancang umur, sesake peberes sareng Allah Subhanahu wa taala. Rezekina saya serat pelancar sareng Allah Subhanahu wa taala. Saya tak nepangki judu tepat nepangki juduna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Allahumma amin. Para rabu, para tretan, hadirin hadirat saya sami muljah. Nika saya bisa abdina sampai aki nyon seporah
Bila ada kesalahan dan kekhilafan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.